তুমি এটি বসিছ কোন কোন করি চলো না ଯିବା কোড়ি আজ পাল্লা আজ ଯିବା हां পাল্লা হচ্ছে যে কোন গায়ক গায়ক আউছ তুমি জানি না কি হ্যাঁ মালতী বাড়ি আসিছি মালতী বাড়ি হ্যাঁ ମୁଁ ତ ତା ନାଁ ଶୁଣିନି କେବେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଭଲ ଗାଇବ ଭଲ ଗାଇବ ତ ହଁ ଆଲୋ ମା ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଘର ମନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ହଁ তুমি ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା ପାଲା ଦେଖିବା ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଲା ଦେଖିବା ଯେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ରାତି ହେଲେ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଯଦି ସେ ପାଲା ଖରାପ ହୁଏ ତ କାଲ ବୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ମାରିବି ତ ଯିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ନିହାତି ଯିବା ଓକେ ଚାଲ ଚାଲ ତମ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତମେ ପୂଜା କରୁଛ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତମେ ପୂଜା କରୁଛ ସେମାନେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର 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 ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ମରା ସେଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରୁହ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସାରେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରୁଛ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେବୀ ଦେବତା ନା ସେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ସେମାନେ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା କାଠ ପାଷାଣ ପିତୁଳାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାନେ ସେ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଫଟ ସେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କାଠ ସେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପଥର ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ସବୁ ଜୀବନ ଅଛି କଣ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ଜୀବନ ଅଛି ଅଛି ସିଏ ପା ଖାଲି ଅନେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜାଗାରେ କାଇଁ ବାସ୍ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଏ ଠାକୁର ଏ ଧରାଧାମରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶାରେ କାଇଁ ସେଭଳିଆ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖା କରିଛ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ଦେବତା କିଏ ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ଠାରୁ ୟା ବଡ଼ ଦେବତା ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆଉ ମା ଏଗୁଡା ପୁରା ମିଛ କଥା ନା ଆଉ କଣ ମିଛ ଦେବୀ ଦେବତା ସବୁ ବାପା ମା କେମିତି ମିଛ ଆଜ୍ଞା ନା ସେ ଯୋଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଇଲେ ନାହିଁ ତାକୁ କୋଉମାନେ ପଢିବେ କୋଉମାନେ ପଢିବେ ହେଇ ହେଇ ଗୋଟେ ବଇଛି ହେଇ ମାନେ ଏଇ ପିଲା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହାଇ ଗୋଟେ ବଇଛି ହାଇ ହେଇ ଗୋଟେ ବଇଛି ହାଇ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଳିଆ ବଡ ହେଇଯିବେ କଣ ପଢିବେ ଜାଣିଛ କଣ ପଢିବେ କହିବେ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ କୁକୁର କେ ମର୍ତ୍ୟ କଣ ବାପା ମା କୁକୁର ଆମ ଘରେ ବା ସେଇଆ ହଉଛି କଣ ହଉଛି କିରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ବସିଛି ବୁଢା ଏପଟେ ବସିଛି ବୁଢା ଚାହା ଯାଉଛି 5 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାରେ ଚାହା ଚିନି ଯାଉଛି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଅମୁଲ ଯାଉଛି 5 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ଯାଉଛି 5 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ଆମ ବୁଢା ବୁଢୀ ଆଉ କିଛି କାମ ଦାମ କରିପାରୁନି ତିନିଟା ଉପରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦୁଲ କିନ୍ତୁ ତଳେ ପଡୁଛୁ ମାମୁଁ
ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ କାଟିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋର 600 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଭଣଜା ଗୋଟେ କାମ କରନୁ କଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଜଣ ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଯାଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦୁଲ କିନା ପଡୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସେ 6 ପରିଆ ସାବୁନଟା ରଖିଛୁ ସେଇ ସାବୁନଟା ତାଙ୍କ ବେକର ପକେଇ ଦେଇ ଚଢିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ତୁମକୁ କଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା ତମ ପାଇଁ କଣ ବା ନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ କଣ ନା ଆଜି ये कली जुगरे तमे बाड़ौछ मारिदेव ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ବାପା ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ये कली जुगरे ये संसार रे एई भली घटना आज्ञा घटिबो आ घटुछि भी मध्य देखंतु आज्ञा राजियंता बापा को देखाती ठंगा बापा जेतेबेले बंची थिबे आज्ञा आंबे जो पुओ आमे माने पुओ झियो जन्म नै छंती बापा द्वार देशरे बसी थिबे द्वार जगे की आज्ञा द्वार जगंती कुकुर किंतु बापा माँ जेतेबेले निकर्तव्य होई गले सेतेबेले आम द्वार जगिले कि नहीं जेतेबेले आम द्वार से जगिले आमे ताकू कोन भाबिले सियाले आम पाई कुकुर तेणु कुकुर सजई दे सारिबा परे जदि भोक लागिला होड़ी पकाइले द्वार देशरू थाई आउ तो चाली बोली पारुना निकर्तव्य हो गले तेणु आज्ञा मागिबे कहा आम मानक बाबूरे भोक लागिलानी गने खाइबा को दियो बुढ़ार आउरी एते हजम होउछि ना मागुछि खाइ केते खाउछि करे बुढ़ा आमे पिला लोकटा हजम करि पाउ जदि बाबूरे डाकियो पकाई थिबो ताले विरक्त लागिबो पुआ दौड़ी आसीबो तो ढागिड़ी बसे भी टापुड़ी तो राउ राउ हवा बंद हेई ना मारंते ने मारिबार गोटे कारण अछि काई की ए जो भत्ता 500 थिला चलुथला ए जो 1000 टका हे सेहि दिबा बेसी मार धरो तो बोलिला आज्ञा डेली मते मारछि बा कोन दुख फुटे दउ तू आज्ञा 500 टका थिला बोली मन दुख न थिला ये 1000 टका हला बोली तुमको न देला बोली तुमे बाड़ाइबो अंग मुंड फटाई देबो आज्ञा या कली जुगार देखंतु आज्ञा जियंता बापा को देखांती ठेंगा मरी गले हरा पकांती गंगा जत्ते बेले बापा आज्ञा मरी जिवे सेते बेले आमे कोन करंती ना मो बापारा चूल केरे रखि दिबु रे पाउंस टिके रखि दिबु नले त नख टिके रखि दिबु ए कोन करिबु रे ए गंगा आरती करिबी रे लोक जानिबे बापा को मु केते भलो पाउछु हो सत कथा आज्ञा लोक जानिबे ता बापा को से केते भलो पाउला सेइति भाई गंगा आरती करिवो सेई बापा मांकू यादी अंता बापा को करंती गाड़ी पाला कोरे बात खाली के थाली रहबो बंची थिला बेले बापा भल करी गंडे खाइबा को आज्ञा देइछंती काहे कि गाली आसीबो मागिला मात्र के गाली आसी जीवो तानो सेई बापा गाली दियंतु कथा कहंतु बाड़ंतु तथापि भक्क जते बेला लागुची से कोन करिवे मागिबे बाध्य हेबे आज्ञा जते खाइबा को मागिबे सेते बापा हमें कहबा ए केते खाउछ की रखिथिलो देइथिलो तमे एते खाइबा आसीबो कोठु तनु आज्ञा सेई बापा जते मरि जीवो तनु बंची थिला बेले देलो नाही तुंडरे मरि गले तो बिना मुंडरे बापा मरि गले तबे पुआ माने बिना मुंडरे सेइटु पिंडी पाखरे कोन करिवे ना पत्तर पत्तर नै कि कुढाई देबे डाकिबे बापा ए मां
ए खाइबा आस आउ खाइबा बापा माँ अछंती खाइबे इरे बापा माँ बा सेपट थे धूस किने बाहर आसी खाइबे हला आज्ञा बापा माँ भूस किनी पछी आसी खाइबे 8 दिन ला बापा माँ खाइके हे मुटा हे अरे तुम बापा माँ परा मरी जाइथिले हमें जो पिंडी पाखरे नहीं पत्र दउ हम बापा आसी खाउ ना बापा खाउछंती हमें डाकु तो बापा आसो खाइ बापा सियारो आसिले गालु गालु खाइले रे जे कुकुर सेही होउची मो बापाटा देखंतु आज्ञा कुकुर जदी न खाइला बहुत सारा जाई ता गुड़ तळे पड़ी कोन आउ इरा कुकुर तार खाइलानी बापा खाइलेनी बापा रागी छंती सेइटु सब परिवार धक्का धक्की होई बापा दौड़ियो गोड़ तळे पड़िबा इरे आमे सब गुड़ तळे पड़दु से तार गुड़ टेक दे सी कर दे मो ऊपर बेसी हेजी देखंतु आज्ञा सेइटु आपण गोड़ तळे पड़िबो गोड़ तळे पड़ले कुआडे बोला कुकुर कुआडे कोन खाइ के आसीथिबो जत्ता बेले ता मन कहब सतबे आसी मुख मार जाना आमर भूल थिला एबे क्षमा कले बापा कहीं बंची थिला बेले बापा को मुंडिया मार नथिलो ना बापा गुड़ अपरिष्कार होइछे गोड़ गुड़ाटा मुतुची जो खारो खारो गंध देख आज्ञा बंची थिला बेले बापा माँ को कई मुंडिया मारी नथिबे किंतु मरीगला पर कुकुर को 1000 थर मुंडिया मारिबा को पड़े से जो नना मुंडिया मारी मारी मुंडू बथा कर दे आओ देखंतु आज्ञा आई करी जुगरे सेई पिला माने बापा माँ को आमे हेले आज्ञा कोन ना हमर मार्बुल घर अछि कुठाबाटी घर आमे वृद्धा मानकू बा बुढ़ा बुढ़ी को आमे बापा मार्बुल घर को छाड़ंती ना यदि अंता बापा को घरु बाहर थिला बेले बापा को केबे तीर्थ को पठाइथिबो ना हम माँ को केबे पठाइछंती आज्ञा ना ना से बुढ़ा बुढ़े चली पारे काहे के ना से वृद्ध होई गले आजिकल पुआ बो माने कहिबे तमे परा बुढ़ा होई गलनी तमे तीर्थ को गले काले हजी जीव तमे घर जगी तो आमे आइला लो सिंगड़ा नै के आसी खा कोन घर जगी थाओ आइला आसिला बेले सिंगड़ा आनी देखंतु ए समाज रे बापा माँ माने आजिकल पिला माने कोन करूछंती जत्ता बेले बापा माँ वृद्ध होई दिबे आमे बापा खाइबा को अंडे दउना सुखरे केबे तांकु चाहि नाहंती कि तांकु आज्ञा केबे शांति देई नाहंती तेणु जत्ता बेले मरी जिबे तेणु आज्ञा तीर्थ को सिए कोन जिबे आजिकल पुओ बो कहि आमे गले हमर लाभ होत इरा बुढ़ा बुढ़ी जगी थान किति स्त्री थिले सब अछि कोन तारी खुरा को आउ कोन स्त्री थिले इरा मो स्त्री के नै कि दी भेड़ा बुले आने केता खुशी ये बुढ़ा बुढ़ी जो के बुलो सहित पई बेरा अच्युतानंद महापुरुष मालिकारे लिखि छंती या कामांगे होइबा या नारीबो सोनारा या पिता माता अच्युतानंद महापुरुषंकर लेखा आज्ञा देखंतु आज्ञा मो बापा माने कि माँ माने भाई माने अच्युतानंद महापुरुष जहाँ लेखि ताहा आज्ञा ये समाज रे घटुछि कामांगी होइबे नारी बसनर पिता माता को मारिबे मारुछंती कि नाही पिटुछंती कि नाही स्त्री बोलो करा माने जे स्त्री कथारे उठ वर्ष हुए जे स्त्री कथारे परिचालना करे तेणु से आज्ञा बापा माँ को कथा बुझीब केबे बुझी पारिब नहीं आज्ञा कहे कि ना आज्ञा
ये जन्म देला किए बाप माँ पाठ पढ़ाई किए बाप माँ छोटरू बड़ कला किए बाप माँ ताले मनीष हेल कहा ସେଇଟା ବାପ ମା କରୁନାହାନ୍ତି कला किए ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୁପରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବାପା ମା ପାଠ ପଢାଇଲେ ବାପା ମା ଛୋଟରୁ ବଡ କଲେ କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମଣିଷ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଏରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଇସାରେ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର କରୁଛୁ ବାପା ମା କଥା କିନ୍ତୁ କହିବୁ ଭତ୍ତା 1200 ଦଉନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ମଣିଷ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 8 ବଡ଼ିଆ କବି ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ବାପା ଲେଖି ଦେଇଗଲେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଥକ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ଜୀବନର ସଙ୍ଗେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାଗି ଦୁଇ ପାଖେ ଅଛି ଦୁଇ ନା 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 ଆଜ୍ଞା ଜୀବନର ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ବା ସଙ୍ଗିନୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ନାଁ ଅଛି ବାପା ମାଲ ଭାଇ ଦୁଇଟି ନାଁ ଅଛି ସେ ଦୁଇଟି ନାଁ କଣ କରିବେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ନୀର ହେବ ପାଇପାର 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 ହରେ ଭାରି ଯାକୁ ଧରମା ହରେ ଭାରି ଯାକୁ ଧରମା ଆଜ୍ଞା ଭବ ସିନ୍ଧୁ ନୀର କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାରି ହେବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଗୋଟିଏ ପଟର ଆଜ୍ଞା ମା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଢେର ଫରକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଖଟା ଟିକେ ଚକୁଟି ଦେଇକି ତ ଆଗର ବସେଇ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଦେଇଛି ସେଦିନ 2 ବେଲା ପଖାଳ ଖାଇ ମା ଯଦି ଭାକୁର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଦିଏ ଧର ଖାରେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ରୁଚି କଣ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ବସିଗଲେ ତା ଟେମ୍ପର ଟା ଅଲଗା ହେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଭାତ ଆପେ ପଳେଇବ ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଦେବ ମୋର ଖୁସି ଖୁସି ତମ ପାଇଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥାଏ ତମ ଭାରିଜା ତମ ପାଇଁ ରଖିଥାଏ ରଖିଥାଏ ତମ ମା ଟା ଭାରି ବୁକା କଣ ମୋ ମା ଭାରି ବୁକା ତମ ମା ଭାରି ବୋକା ସିଏ କଣ କଲେ କି ମୁଁ ପାର୍ଲର ଗଲା ବେଳକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗୁଡା କିଣିକି ସବୁ ଗଡରେଜ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସବୁ ପାଣି ସତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାରେ କହିଲେ ମୋ ମା ଟା ଭାରି ବୋକା କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଡରେଜ ଭିତରେ ରଖିଥିଲା रे आइसक्रीम माँ चिंता करे मो पुओ खाइब माँ जानथिला कि आइसक्रीम रखिले बही जीव बोली मार स्नेह मार ममता देखंतु आज्ञा सहित पाई आज्ञा कवि लिखितन गोटिया पद बापा बोले देख पुओ या पेटे खाई थिले मोटे खाई नाही माँ कहूथिबो खा माँ कहूथिबो खा माँ कहूथिबो खा पेटे खाई पुओ माँ मन बुझीबनी ए मो पुओटा किछि खाइनी तेणु मार्केट को जाइथिबो मार्केट रु फेरिला बेले माँ कहबो मो पुओ पेटरु झड़ी जाई छरी जहा जे देइथिबो मो पुओ खाइबो मालो टिके खाई टिकी रखिथिबो निज पेट बरंग उपवास थाउ किंतु पुओ पेट कथा माँ बुझुथिबो पेटे खाइतिले मोटे खाई नहीं माँ कहूथिबो खा खा भारीजा जहाकू सारे कहिले मो भारीजा हउची मनीष करिछि भारीजा पाई मु मनीष सेही भारीजा तम पाई कोन चिंता करूछंती देखो या भारीजा कहिबो मागिले भारीजा कहिबो खाइबा मागिले उठ उठ दादा उठ उठ दादा आज्ञा जेउ भारीजा को तमे कहूछ आमे तांको पाई मनीष होइछि सेही भारीजा कोन करिवो जत्ते बेले बापा परिश्रम करी आसी घरे पहुंचीबो खाइबा पाई मागिबो काहाकू ना भारीजा को भारीजा कोन करिवो कहबो केते खाउछ की आ
যেতিক খাইছ সেতিক খাইଥାও ସେଇଠୁ ଉଠି ଯାଅ ଯାଅ ତୁମେ এইଠୁ ଉଠି ଯାଅ ବାପା ଆଉ ସେଠି କଣ କହିପାରିବ ଲୋ ମା ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବ କି କହିପାରିବନି ୟା ନଦଉ ଭାତ ନମର ପୁତ ନଦଉ ଭାତ ନମର ପୁତ ନଦଉ ଭାତ ନମର ପୁତ ନଦଉ ଭାତ ନମର ପୁତ ବଞ୍ଚିରା ହୁମର ବାଲକ ସତ ହୁମର ବାଲକ ସତ ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ପୋଷନ୍ତୁ କି ନ ପାଳନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ମୋର ମଙ୍ଗଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ ହେ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ବୋଲୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତୁ ପୁଅ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବିଦେଶରେ ଥିବ ବାପା ମା କୁ ଆଜ୍ଞା ନିଦ ଆସୁନଥିବ କି ଭୋକ ଲାଗୁନଥିବ ଆଜ୍ଞା ମା ପେଟକୁ ମା ଦାନା ଯାଉନଥିବ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପରା ମା ମା କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ପୁଅ ଯାଇଥିବ ଦୂର ବିଦେଶକୁ ପୁଅ ଯାଇଥିବ ଦୂର ବିଦେଶକୁ ମା ଚାହିଁଥିବ ଫେରିବା ବାଟକୁ ମା ଚାହିଁଥିବ ଫେରିବା ବାଟକୁ ପୁଅ ଯାଇଥିବ ଦୂର ବିଦେଶକୁ ଯଦି ବିଦେଶରେ ପୁଅ ରହିଯାଇଛି ମା ଘରେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବ କି ଶାନ୍ତିରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁନଥିବେ କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅଟା ବିଦେଶରେ ଅଛି କଣ ଖାଉଥିବ କେମିତି ରହୁଥିବ କଣ କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବ ଯଦି କେହି ଗାଁରେ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରୁଥିବ ଏ ବାବୁରେ ମୋ ପୁଅ କଣ କରୁଥିଲା କେଉଁଦିନ ମୋ ପୁଅ ଆସିବ ଆରେ ସବୁବେଳେ ମା ଦାଣ୍ଡରୁ ବାହାର ଦାଣ୍ଡ ହଉଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମାଜରେ ମା କଥାରେ ନାହିଁ ୟା ପୁଅ ହେଉ ପଛା ଛୋଟା କଜା ହୋଇଥାଉ ବାପା ମା କୁ କେବେ ପିତା ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ ପୁଅ ବାଡେଇ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମା ବାପା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବାପା ମା କେବେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିଣ ଫଳ कर्म आज्ञा करिब से समिति फल पाइब कर्म अनुजाई फल देखंतु आज्ञा तुठ घेनी जल भागवत जगन्नाथ दास भी कहिसंतु तेणु हईबे अल्पायुष तापे सकले जीवे नाश बापा मां मन जे दुख दिए जे कष्ट दिए पिता माता कल्याण पुत्र हुआ सुखी पिता माता अकल्याण पुत्र पाती दुखी बापा मां को आशीर्वाद जाठारे नहीं से पिला केबे भी मनुष्य होई परिबो नहीं केबे भी से भलो मनुष्य होई परिबो नहीं सेहिति पई कवि कहि छंतु सेही जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे आज्ञा लिखि दे जाई छंतु कहले देख पिला तेणु बुद्धि विचारी जहार विवेक थिबो जहार बुद्धि थिबो जहार ज्ञान थिबो या बुद्धि विचारी कार्य कले बुद्धि विचारी कार्य कले बुद्धि विचारी कार्य कले बुद्धि विचारी कार्य कले रामायण पढ़ई भले रामायण पढ़ई भले तेणु जहार विचारक शक्ति थिबो जहार ज्ञान थिबो जहार बुद्धि थिबो जहार विवेक थिबो तेणु आज्ञा से निश्चय भगवान को पाइबो भगवान बापा
तेणु तांकर राति नाही कि दिन नाही तमे जो कहूच आमे घंटा घंटा धरी पूजा करी रे घंटा घंटा धरी पूजा कले कौन लाभ मनर जदि भक्ति नाही कि भाव नाही जदि तमे ताकू चिन्हि न पारिल तेणु भक्ति रे जदि भगवान को न डाकिल ताहले जेते आज्ञा काठ पाखरे मुंड बाड़ेले कौन हम कथारे नहीं या दिया देवता बालकु बता दिया देवता बालकु बता मुंड बाड़ेले नकु है कथा मुंड बाड़ेले नकु है कथा या आज्ञा दियो आपण दउछन किंतु देवता हले किए जे जन्म देला ये देगी बताइला जे आज्ञा भल बाट को बताइला जे सत मार्ग रे नेला तोर राति नाही आज्ञा दिन जते बेले जो मुहूर्त डाकी पारे से हला आज्ञा अणाकार से हले अपरूप तेणु आज्ञा जे दे दे बोली मागुछि सिए पाऊ तो नाही जहाँ को आपण माने दउछंदी से नौ ना जे मागुछि से पाउनी मागुथिबा देवी देवता हले बापा आ मां आज्ञा दउन आज्ञा जहाँ को आपण आज्ञा दउछंती से हले अजीव तांकर जीवन ना तेणु केवल आमर विश्वास विश्वास अच्छी बोली आम गोटे माध्यम नेउछन विश्वास अच्छी बोली आम आज्ञा माध्यम नहीं पाखे पहुँचवा आम आज्ञा फट पूजा करुछंती नहले काठ पूजा करुछंती नहले आज्ञा पत्थर पूजा करुछंती तेणु आज्ञा सही हेले परम ब्रह्म सही हेले अणाकार रक्षा करो हे मां मत रक्षा करो सही तो बाप मां देखंतु आज्ञा सही आज्ञा अलेख सही आज्ञा परम ब्रह्म सही आज्ञा राम सही आज्ञा हरि सही हेले कृष्ण अशेष प्रकार भक्ति अशेष प्रकार भक्ति के जाने गोविंदर गति भक्ति झूला बुणी की पेली चली था तेणु आज्ञा से परम ब्रह्म सही हरि तमे डाकी पारिले हला ए सर्वमेषण पूर्ण ब्रह्म नगजात हरि कुमार तात श्रीखंड मौली ब्रह्म से परम विष्णु आबाल वृद्ध वनिता मानकर तेणु कल्याण करूँ नन गोपालक्ष्मी परिपूर्ण करूँ बाबूर मानसिक पूर्ण हो पिलाटीर सर्वारिष्ट खंडन हो दीर्घाय करूँ नवग्रह शांति रखु मन देखबार आपण कार्यक्रम लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखापी आपण मैंने आम चैनल लाइक और शेयर करो आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रोची नमस्कार।